Guten Abend. Ya. Guten Abend, Olga. Yeah, we get how we Danke. Undi, guten ke sekarang kita buka buku kursus halaman 68 ya, teman-teman. ya Ya, 68 im Restaurant. Nah, materi sebentar. Materi hari ini itu mengenai for plus akusatif. For merupakan preposisionan dari akusatif, teman-teman. Nah, cara penggunaan for ini bisa di awal kalimat atau di tengah kalimat ya. Misal kalau untuk di awal kalimat memakai for when. For when itu artinya untuk siapa. For artinya untuk ya. Nah, tadi when adalah we frage untuk kasus akusatif yang siapa. Jadi untuk siapa. Nah, lalu jawabannya für mich bitte einen Salat. For untuk mich merupakan personal pronomen dari aku. Itu ya dalam kasus akusatif, for mich untuk aku tolong salat gitu ya. Nah, lalu ini adalah contoh for di awal kalimat. Kalau contoh for di tengah kalimat itu das Wasser ist für den Hund. Itu ya, den Hund karena merupakan akusatif objek. Oke. Nah, lalu ada personal pronomen im akusatif. Personal pronomen im akusatif bisa teman-teman lihat di bagian bawah ini ya. Ih menjadi mi, du menjadi ih, R menjadi in, S tetap S, si juga tetap si, wir jadi uns, ir jadi oi. Nah, lalu un moment. Untuk objek aktif itu bisa berupa person, oder sahe. Sahe itu ininya sesuatu gitu, benda gitu. Contoh, wir kaufen ein Auto. Wir-nya merupakan subjek, kaufen merupakan halaman kursbu, halaman 68 ya. Kita lanjutkan tadi wir merupakan subjek, lalu kaufen merupakan verben, dan ein Auto merupakan akusatif objek. Ya. Lalu kalau misalnya apalagi ya, misal when live Petra, siapa yang Petra cintai? Petra live ihren Mann. Nah, di sini ihren Mann-nya merupakan akusatif objek. Kita mencintai suaminya. Gitu ya. Nah, lalu kalau kalimat lainnya, contohnya ich habe eine Tasche für meinen Bruder. Gitu ya. Ich-nya di sini sebagai subjek, habe-nya sebagai verben, eine Tasche sebagai akusatif objek, lalu für meinen Bruder itu sebagai prepositionales objek dengan preposisi akusatif. Ya. Lalu ada pertanyaan. Yang mana ya, Bro? Kenapa? Yang halaman berapa, Bro? Halamannya 68, tapi kalau contoh, ini adalah contoh dari saya, penjelasan materi mengenai yang dua kotak di halaman 68 ini. solid. Ya. Boleh diulang yang tasya di tasya tadi? Oke. Jadi contohnya, ich habe eine Tasche für meinen Bruder. Ich-nya sebagai subjek, habe-nya sebagai verben, eine Tasche sebagai akusatif objek, lalu für meinen Bruder sebagai prepositional objek
dengan preposisi akusatif. Bisa dipahami, teman-teman? Belum, Prof. Preposisionan. Ya, prapositionen. PR, A umlaut, PO, SI, TI, O, nales. Ya, Oh, yang preposisionan itu yang furnya ya, Frau Suci. ya, für meinen Bruder itu, atau boleh furnya ditandai dengan preposition akusatif, meinen Brudernya sebagai preposition objek. Jadi menjelaskan untuk objeknya itu kan for artinya untuk saudara laki-lakiku gitu ya. Nah, lalu tadi kenapa Tania? Belum ngerti penggunaannya kapan gitu, Frau. Oh, oke. Jadi kalau kita mau menggunakan akusatif itu seperti rumusnya, sesuai rumusnya kita membuat akusatif itu subjek plus verben plus akusatif objek. Akusatif objek itu yang nanti sudah dirubah ya. Tapi itu yang akusatif objek itu yang dikonjugasikan bisa jadi einen Apfel contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ich esse einen Apfel. Eh, ich sebagai subjek, esse sebagai verben yang dikonjugasikan ke subjek ini, makanya dia jadi esse. Lalu einen Apfel. Einen Apfelnya di sini sebagai akusatif objek. Ya, berubah, makanya dia jadi einen karena dia dari der Apfel. Ya. Oke. Dan nanti untuk akusatifnya kapan-kapan itu bisa disesuaikan dengan konteks pertanyaannya gitu ya. Apakah itu kalimat present, preteritum, atau future gitu ya. Nah, untuk yang malam ini akan berkaitan dengan preteritum. Preteritum itu lampau ya, teman-teman. Nah, jadi dilihat dulu. Kita balik ke kurs Bu ya. Ini di kurs Bu halaman 68. Nah, tadi ya untuk for itu bisa digunakan di awal dan di Entschuldigung, Frau Suci. ya. Kalimat yang pakai Apfel tadi gimana ya? Ich esse einen Apfel. Berarti einen Apfelnya itu akusatif objek ya, Frau? Richtig. Karena dia berubah menjadi einen ya. I-nya subjek, S-nya verben. Richtig. Ich-nya subjek, S-nya verben, einen Apfelnya sebagai akusatif objek ya. Karena dia sudah dirubah ke dalam kasus akusatif einen. Kan berasal dari der Apfel. Oke. Sekarang kita lanjut di halaman 68 nomor 9. Ini ada yang Triflela. Sehen Sie die Bilder an, was passiert? Wie ist das in Ihrem Land? Yan bertemu Lela, kita disuruh melihat foto-fotonya yang A sampai C ini, lalu menjadi dan seperti apa di negara kita. Jadi di Indonesia, membandingkan ya dengan yang di Indonesia. Jadi untuk gambar A, ini si Yan membawa anjing. Lalu akan bertemu Lela di sebuah restoran ceritanya ya. Nah, tapi ternyata di B ada Hunde verboten, dilarang membawa anjing, gitu ya. Makanya mereka tidak jadi makan di restoran, mereka malah makan di kafe. Ya, di kafe ini ada anjingnya boleh duduk di bawah. Nah, lalu perbedaannya dengan Indonesia gimana? Kalau di Indonesia, apakah kalau kita di restoran atau di kafe boleh membawa binatang? Biasanya sih enggak. Ya, Kalau di daerah sini sih enggak bisa. di daerah mana, Tania?
di Tasik ya. Soalnya kan beda-beda ya. Ya, betul. Beda-beda per daerah ya. Tapi Ya, memang kalau umumnya tidak boleh membawa binatang, cuman di Jakarta setahu saya ada beberapa kafe yang malah khusus untuk binatang ya. Maksudnya bukan khusus untuk binatang, tapi di dalamnya itu ada binatang-binatang gitu ya. Ada kucing, ada anjing gitu ya. Ada Frau di Kelapa Gading, Frau. Di Kelapa Gading. Nah, iya, betul. Nah, jadi mungkin kalau di Indonesia di beberapa daerah seperti tadi juga di kelas sore di Bandung katanya juga ada seperti ini, seperti yang di Kelapa Gading ini. Jadi mungkin memang di beberapa daerah ada yang boleh dan ada yang tidak ya. Cuman kalau mau ngambil secara keseluruhan, sepertinya lebih banyak yang tidak boleh ya, karena mungkin alasan kebersihan dan kenyamanan para pengunjung gitu ya. Karena kan mungkin tidak semua berani dengan binatang atau merasa nyaman kalau ada binatang gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya yang bagian 10A, teman-teman. Di 10A ini ada 5 menu yang dipesan oleh Yan dan Lela di kafe tadi. Nah, tapi kira-kira yang mana saja yang dipesan oleh Yan dan yang mana yang dipesan oleh Lela? Gitu ya, kita disuruh menyilang dalam kotak. Sebentar ya. 93. Silakan didengar. Guten Abend. Hallo, wir möchten bestellen. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela, ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Also ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Für wen? Für den Hund. Er hat Aufdurst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Kira-kira yang mana aja, teman-teman? wajan Apfelsaftschorle Apfelsaftschorle. dan pizza meat gemüse. Itu Kalau Lela, cola sama salad meat käse. Richtig. Jadi Ian memesan Apfelsaftschorle dan pizza mit Gemüse, lalu Lela memesan cola und salad mit Käse. Nah, lalu kalau wassernya itu untuk anjingnya ya. Nah, sekarang yang bagian B, teman-teman nih, di bagian B itu personal pronomen im akusatif ya. Kata ganti orang dalam kasus akusatif. Kita nanti akan huren lagi dan disuruh melengkapi yang kosong-kosong ini ya. Silakan didengarkan. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela, ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Oke. Sudah. Ya. Jadi untuk yang nomor 1 Mie. für mich, richtig. Nih, Ya, richtig. Für mich. Lalu Dich. und für dich. di, Ya, richtig. Lalu ich lade Dich. dich. di. Ya. Jadi ditanya tadi apa yang ingin Anda minum. Lalu ini ada Apfelsaftschorle. Apfelsaftschorle itu merupakan jus apel tapi yang berkarbonasi gitu, teman-teman.
Jadi bukan jus apel murni ya. Nah, lalu untuk kamu Lela gitu ya, ich lade dich ein. Nah, lalu oh danke, bitte eine Cola. Und was Bentar, Frau. ya? Yang ihlade maksudnya gimana, Frau? Ich lade dich ein itu Artinya? aku akan membelikanmu di sini ya. Oh, Meskipun oh, biasanya einladen oke. einladen itu kan artinya mengundang ya, tren verben dari Iya, mengundang. Nah, tapi kalau di sini konteksnya membelikan gitu ya. oke. Tidak diperbolehkan. Verboten. Untuk Olga tadi menjawab. Nah, sekarang yang danke, bitte eine Cola. Terima kasih. Tolong cola ya. Dia minta minum cola. Und was möchten Sie essen? Dan apa yang ingin Anda makan? Lalu Mie. für mich. For me. Ja, Richtig. einen Mie. Salat mit Für Käse. mich bitte einen Salat mit Käse. Gitu ya. Untuk saya tolong salad dengan gern. Und für Si. Di. Dich. Si. und für dich ya. Aku dengarnya si ya. Oh, Tidak, jawabannya adalah di. For apa, Prof. Suci? Und für dich Oh, ya, dengan senang hati dan untukmu gitu ya. Lalu dijawab für Murmi. air. me. Mie. Für me. Für Oh, mich for bitte me. eine Pizza mit Gemüse. Ya, richtig. Für me bitte mie ya. Pizza mit Gemüse. Untukku tolong pizza dengan sayuran. Lalu dia minta tolong lagi, bisakah Kanan sih. bisakah Anda membawakan air untuk anjingnya itu? Lalu ya, natürlich, ich bringe gleich Wasser Air. in, richtig, für in ya. Oh, for In. Oh, In karena Kenapa, Bro? IHN, Frau? richtig, IHN ya, in. Karena dia personal pronomen dari R. Artikelnya ada. Mm-mm. Oh, Kenapa dari Sebelum in tadi mie ya, Prof. Suci? sebelum in, iya, me. Betul. Jadi yang paling bawah tadi jawabannya in. Kenapa in? Karena dari personal pronomen R. Terus kenapa kok tahu R? Nah, karena ternyata nama anjingnya ini adalah Toby. Berarti kan cowok ya, teman-teman. Meskipun nanti kita akan tahu namanya di halaman 69. Oke. Sekarang yang bagian C, teman-teman. Bagian C ini bisa kita lihat ada dadu. Jadi für when is was itu untuk siapa? Kita disuruh bermain secara berpasangan, lalu setiap orang melempar dadu 2 kali. Yang dadu pertama untuk makanan atau minuman, ya, jadi yang der Apfelsaft, der Kuchen, der Kaffee, die Suppe, das Wasser, und die Pizza. Lalu lemparan kedua untuk personal pronomen im akusatifnya ya, ich, du, untuk personal pronomen yang diganti menjadi kasus akusatif ya. Jadi misalnya di sini ditulis ich, nanti berubah menjadi me seperti itu. Karena dadunya tidak ada, ini berapa orang ya? 2, 7. Jessica menyimak, berarti ada 6 orang. Nah, nanti berpasangan, kalian bebas memilih angkanya ya, teman-teman. Jadi misal mau angka 3 dan 6. Nah, itu angka 3 adalah der Kaffee, angka 6 personal pronomen ir. Ya, jadinya der Kaffee is für euch. Karena kata ganti dari ir adalah euch. Alles klar? Ya, halo? alles klar, Frau. Oke. Silakan bebas ya memilih pasangannya. Nanti bergantian kalau sudah memberikan pasangannya, nanti pasangannya bertanya balik. Silakan. Cuman bikin kalimat dong ya, Frau.
ya bikin kalimat yang dipilihkan oleh partner partner bicaranya ya. Jadi tergantung nanti temannya itu memilih angka berapa. Silakan Oke. siapa? Tania dengan siapa? Percakapan di atas Yang ya. sedikit berarti sini verste Ya belum. Noenmal Oh, oke. Jadi untuk yang bagian Klaren ya nomor bagian C ini kan permainan ya. Jadi for when is was untuk siapa gitu ya. Nah, ini ada dadu 1 sampai 6. Kita disuruh bekerja secara berpasangan. Lalu untuk dadu pertama untuk pemilihan makanan atau minuman der Apfelsaft sampai di pizza. Nah, nanti dadu yang kedua untuk personal pronomen. Nah, personal pronomennya nanti dirubah ke dalam bentuk akusatif. Contoh di sini adalah der Kaffee is for euch. Dan angkanya adalah 3 dan 6. 3 tadi der Kaffee, 6 untuk yang ir. Di sini menjadi euch karena personal pronomen akusatif dari ir adalah euch. Ya. Nanti kalau dapatnya ih, jadi mi. Nah, oke, bekerja secara berpasangan, nanti saling bertanya ya, dan angkanya teman-teman sendiri yang memilih. Silakan. Oke. Tania berpasangan dengan siapa? Bebas, Prof. Oke, siapa mau mencoba dengan Tania? Prof Suci, Ya. kita pertanyaannya seputar apa ya ngobrolnya gitu. Maksudnya dari cafe is for terus maksudnya partneran jawab mau apa enggak gitu. Enggak, bukan seperti Kayak itu. contoh Cuman bikin kalimat kan, Prof? Iya, betul. Hanya bikin kalimat saja sesuai angka yang disebutkan oleh temannya. Misal temannya menyebut angka 3 dan 6. Maka kita lihat angka 3 itu adalah der Kaffee, lalu angka 6 adalah ir. Ya, nah itu nanti dibuat kalimat. Der Kaffee is for euch. Kalau sudah dibuat kalimat, kita bertanya balik ke partner. Ya, misal 4 dan 6. Nah, 4 itu nanti apa, 6 itu nanti apa. Kalau sudah, berarti selesai, kita ganti orang lagi. Oke, Olga dengan Tania ya. Boleh. Silakan. Aku pilih 2 sama 5 buat Kak Olga. Olganya? Oke, silakan Olga langsung dijawab. Nanti kalau Olga sudah jawab, tanya balik ke Tania ya. 2 dengan 5 tadi ya. Iya, Tania. 2 dan 5, Kak. Ya. Oh, 2 dan 5. Oke. Der Kuchen is for dich und das Wasser ist für uns. Richtig, Frau? Noch einmal. Main ya? Takut salah dengar. Boleh diulang? Der Kuchen ist für dich und das Wasser ist für uns. Bukan seperti itu ya. Jadi tadi kan sudah 2 dan 5. 2-nya itu untuk Tuhan. Nah, nanti 5-nya Olga lihat di wir-nya. Gitu. Jadi bukan jadi dua kalimat, tapi 1 kalimat saja. Gitu ya. Jadi der Kuchen, lalu wir diganti subjeknya ke personal pronomen im akusatif. Oke, bisa dipahami? Saya kurang paham, Frau. Oh, oke. Jadi Kakak itu dulu ke aku, kakak duluan. ya, oke, coba Ngasih nomor ke aku. ya, ditukar dulu. 4 und 5. 4 und 5. Die Suppe ist für uns. Richtig, seperti itu. Jadi tadi di supenya angka 4 untuk memilih makanan dan minuman. Nah, lalu unsnya untuk wir di nomor 5. Ya.
Jadinya die Suppe ist für uns. Bukan die Suppe ist für wir gitu ya. Tapi sudah dirubah mengikuti personal pronomennya. Itu bisa dipahami, Olga? Nggak ngerti. Masih bingung? Oh, oke. Yang dipilih kan tadi di Zupe kan kau ya. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Mm-mm. 4. Kan di bawahnya C. Ya. Kenapa berubah di Zupe for uns? Itu tuh beda lagi, Kak. Jadi ini kan kolom pertama. Kolom pertama tuh yang der Afelsaf, der Kuhan gitu. Nah, kolom kedua yang itu. Jadi kita pilih misal yang aku 2 sama 5. Jadi der Kuhan, terus yang bawahnya itu yang 5 yang mana? Wir gitu. Nah, ya. Seperti itu. Ya, Jadi, IVC. IVC. ya. Kok gitu ya main? Ya, jadi mainnya seperti itu. Oh, I Bukan, see. bukan kita pakai satu kolom. Jadi dia ininya itu kalau di bawah. Ya ampun. Oke. Ya, jadi dadu pertama kan karena ceritanya Gelendang. dadu, ya. Oke, sudah paham ya. Nah, lalu ini Olga sudah join lagi. Apakah Olga sudah paham? Gimana, Olga? Masih belum? Karena tadi kelempar ya? Iya, benar, Frau. Ya, oke. Jadi begini singkatnya. Tadi seperti Tania, dia minta nomor 4 dan 5. Jadi ceritanya 2 dadu, dadu pertama muncul angka 4, dadu kedua muncul angka 5. Nah, untuk angka 4 kita lihat berarti di supe, ya. Kita lihat nomor 4-nya di supe saja. Nah, untuk kelima kita cari personal pronomennya, wir di sini. Wir ya yang kita lihat. Nah, wir-nya ini dikonjugasikan ke personal pronomen im akusatif. Makanya dia jadi uns. Oke? Paham, Frau, paham. Nah, oke, silakan. Tadi dilanjut ya, Tania dengan Olga. Mau coba, Fran? Oke, nanti Monica habis Olga ya. Dengan, Saya ulangi, Frau. ya, Der Kuhan is for C. diskursi. Karena tadi dia minta 2 dan 4 berarti. Kalau pakai si, Iya, ya, Frau. ya richtig, seperti itu. Nah, oke, karena tadi Tania sudah menjawab, jadi sudah ya. Sekarang Monica dengan siapa? Yang mau coba lagi? Monica dengan Bu Heni. Ikan es person. Ya, silakan. Dengan Ya. Monica. Nomor okay. Nomor 1 mit Nummer 3. 1 und 3 ya. Ya. Oh, tidak ada suaranya ya. Oh, ya. Maaf, saya Nomor 1 und 3, right? Apa? Nah. sorry, Monica. Halo, Frau. Ini apakah sudah selesai? Kalau sudah boleh diulangi karena saya terlempar. Iya, Frau dengar kan? Belum. Der Apfelsaft. Oke, Der Apfelsaft nomor 1 und 3 ya, Frau. Der Apfelsaft ist für ihn.
For in ya, richtig. Loh, Is for oi. Ya, Di sub di situ for oi. is for oi. Ya. space for oi berarti nomor 4 dan nomor 6 ya. Prof. Suci kayaknya nge-lag lagi tuh ini. Iya. Halo, tes. Suara saya sudah terdengar, teman-teman. Halo. Ya, kedengaran. Ya, Prof. Oke, Suci. tadi saya sudah mendengar yang Monica dan Bu Heni tadi sudah betul ya, seperti itu penyebutannya. Oke. Oke, untuk teman-teman Dan ke Prof. Suci dan ke ya Bita, dan untuk teman-teman yang lain yang belum, Adi dengan Gin atau dengan Gani, silakan. Oke, mungkin ada kendala sinyal juga ya. Kita lanjut ke halaman 69. Di halaman 69, ini ada was möchten Sie spielen Sie zu dritt dialog. Jadi, apa yang kamu inginkan? Mainkan dalam dialog ya, yang terdiri dari 3 orang. Nah, kalau Speisekarte itu adalah menu, teman-teman. Lalu Getränke itu minuman ya. Nah, kalau kita mau memesan di restoran, kita bisa memakai format yang ada di halaman 69 ini, yang was möchten Sie trinken, apa yang ingin Anda minum. Nah, nanti kita jawab, für mich bitte, misal für mich bitte ein Wasser. Gitu ya. Di sini einen, ein, dan eine disesuaikan dengan der didas dari minuman yang akan dipilih ya. Jadi kalau saya pilih Wasser, das Wasser, berarti für mich bitte ein Wasser. Und für Sie, dan untuk Anda, itu, nah nanti dijawab, ich hatte gern, misal, apa ya, ich hatte gern eine Apfelsaftschorle. Gitu. Nah lalu, mochten Sie auch etwas essen? Itu artinya adalah apa yang ingin Anda makan. Gitu. Nah, kita bisa menjawab, ya, ich mochte bitte eine Tomatensuppe, misalnya. Atau ya, ich nehme bitte eine Tomatensuppe. Itu nanti kan untuk orang yang kita tanyakan ya. Nah, baru kita lanjut untuk diri kita sendiri. Ya, für mich bitte eine Tomatensuppe. Misal, seperti itu. Baru nanti vielen Dank dan Danke. Apa bisa dipahami, teman-teman? Kalau aku boleh Entschuldigung, nanya Prof. nggak? Suci. Boleh. Kan itu yang pertama kan was mochten Sie trinken, terus habis itu und für Sie, kenapa nggak und für ich? Karena ini sama-sama apa ya? Ini kan berarti Oh, belum ya? Belum ya gitu. masih formal ya, karena pakai si. Oh, Jadi kita balas lagi dengan si. Gitu ya. Entschuldigung, Prof. Suci. Ya. Itu yang nomor 2 itu kan pertanyaan fungsi, jawabannya kenapa preteritum ya? Pakai IHT. Kenapa pakai IHT preteritum? Karena memang hari ini kita akan belajar mengenai preteritum. Makanya semua teksnya disesuaikan dengan preteritum. itu kan yang bau. Gitu ya. Itu artinya apa ya kalau preteritum itu, Prof. Suci? Preteritum itu artinya lampau. Untuk lampau. Ya, untuk yang sudah. Kenapa? Kalau hate tuh mempunyai kan, Frau, artinya? Ya, hate itu berasal dari haben. Iya. Dalam bentuk preteritum dia jadi hate ya untuk subjek ih. Tapi kalau di sini I hate gen, I hate gen, itu maksudnya gimana, Frau? Ya, jadi kan Saya ditanya menyebut
Eh, dan untuk Anda, gitu ya, kan ini konteksnya memesan minuman. Nah, Ya, jawab, ich hätte gern, saya ingin, gitu ya. dalam kalimat ini artinya tuh ingin gitu. Iya, Oke, Frau. Danke. gitu. Nanti yang einen, ein, dan eine ini disesuaikan dengan der didasnya ya, teman-teman. Oke, Entschuldigung, Frau Suci. ya. Kalau preteritum bukannya lampau ya, masa lampau ya. Ini kan baru ditawarin, kok bisa lampau ya? Iya, memang karena balik lagi, karena di hari ini kita akan membahas tentang preteritum, maka contoh-contohnya itu dibuat dalam bentuk preteritum. Seperti itu ya. Karena ya memang Oke. untuk situasinya saat ini. Tapi karena kita akan mempelajari tentang preteritum, dibuatnya dalam bentuk preteritum. Oke? Oh. Padahal sebenarnya sih ini untuk saat ini ya. Iya, kalau untuk saat ini Seharusnya. kita tidak pakai hatte. Jadi kita pakai habe gitu ya. Ich habe gern Oke. seperti itu. Iya, Karena kalau memang you have a girl, apa? ya, karena memang disesuaikan dengan konteks kalimatnya saja apakah itu saat ini, lama Oh, atau yang akan datang gitu ya. ya ono jumbo spile ya. Eh, ya contohnya Ono jumbo misal kalau em, yang masa lampau dengan yang saat ini, kita ambil contoh, enggak, ya jadi kalimat. ya contoh dalam kalimat ya. Sebentar Ya. ya. Kita ambil untuk habennya ya. Jadi misal untuk lampau, letztes Jahr hatte ich kein Auto. Tahun lalu saya tidak memiliki mobil. Itu preteritum. Kalau kita mau buat jadi yang saat ini, heute habe ich ein Auto. Hari ini aku memiliki sebuah mobil. Bisa dipahami? Lestes apa tadi? Lester ya, Lestes Yar. Ya, letztes Jahr hatte ich kein Auto. Nah, itu. Hmm, Lestesnya tuh gimana tulisannya ya? sebentar, saya bantu tuliskan di kolom chat ya. Hmm, Yang bisa. Itu adalah contoh yang sudah saya kirimkan, contoh dalam preteritum dan yang saat ini. Oke, dan Bitte, Frau Suci. ya, bitte. Lestes. Lalu, oke kita bahas dulu mengenai preteritum ya. Preteritum dalam haben dan sein, dia berubah bentuknya seperti yang bisa teman-teman lihat di kolom halaman 69 ini ya. I habennya jadi hatte, I seinnya jadi war, du jadi hattes dan wars, RCS hatte dan war, wir hatten dan waren, ihr hattet dan wart, lalu si menjadi hatten dan waren ya. Contoh lainnya untuk haben dalam bentuk preteritum kita bisa pakai vor ein paar Jahren hatten wir kein Geld. Beberapa tahun lalu kita tidak memiliki uang. Saya bantu tulis lagi. Nah, lalu kalau dalam bentuk saat ini, jadi heute haben wir viel Geld. Hari ini kita memiliki banyak uang. Gitu ya. Lalu kalau untuk sign-nya, kita bisa pakai preteritum gestern war
Das Wetter schlecht. Kemarin cuacanya buruk. Kalau jadi saat ini, preteritum disebut juga Vergangenheit, sama-sama lampau artinya. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai preteritum? Gestern war das Wetter artinya? Gestern war das Wetter. Halo? Tes. Maaf, Ya, verstehe. ya, tadi gestern yang gestern war ya, artinya adalah gestern war artinya kemarin cuacanya Iya, buruk. verstehe. Ya, kemarin cuacanya buruk. Lalu kalau yang heute ist das Wetter schön, hari ini cuacanya bagus. Kalau yang von Air paar Jahren ini artinya? Vor ein paar Jahren hatten wir kein Geld. Beberapa tahun lalu kita tidak memiliki uang. Lalu yang bawahnya, hari ini kita memiliki banyak uang. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini Jahren-nya ini ditambahin N karena mengikuti hatennya ya, Frau Suci? Karena kan for ein paar, beberapa. Karena beberapa berarti kan dia plural. Ya. For ein paar ya kan, beberapa tahun lalu. Oh, oke. Nah, kalau Plural ya. letztes Jahr, karena dia cuma tahun lalu, makanya Jahr. Oke, ada pertanyaan mengenai preteritum, teman-teman? Sein itu persamaan di Inggris apa gitu. Oh, jadi kalau yang aku tahu ya, Frau ya, ini kenapa had again ini karena dalam bahasa Inggris kalau kita kan I would like gitu, I would like to eat gitu, aku mau, aku suka gitu, aku gimana ya bahasa Indonesia ini? Sebenarnya bukan karena dia preteritum atau enggak, tapi lebih ke I would like to have something gitu. Kalau mau order kan kita pakai I would like kan, gitu. I want to. Nah, kalau I would like-nya dalam versi Jerman, ich hätte gern. Kalau I want to, lebih ke Oh, itu-nya. kesopan gitu yang lebih Itu. sopan ya. Ya, Iya, lebih sopan sopan. digunakan preteritum atau Oh, kalau yang dulu ya. my God. Ya kan, ngerti kan, Bro? Ngerti. Ya kalau itu paham sih. Jadi apa Makanya lebih aku lebih bingung kenapa sopannya sih? gitu. Kalau yang Kenapa sih sein, mesti pakai Yang hata mana yang kata kan? Zain? saya kira pasten gitu. itu yang bawah Kak, yang preteritum. Yang mana sih? Coba yang mana? Kalau kalau yang war juga begitu. Bersopan juga apa gimana yang Zain? Yang mana? Itu di bawah kan ada G preteritum. Nah, ada haben, ada sein. Oh, Ya, ya ini. kalau yang Zain apa penjelasan Inggrisnya? Kalau Zain itu. Nah, ini kalau yang Haban ini sebenarnya preteritum akan pakai ini. Kalau war ini nanti akan dipakai kalau nanti kita akan pelajari ini sih ada kata-kata yang pakai Zain, ada kata-kata yang pakai Haben gitu. Itu nanti Oh, nanti jadi ada. ya kayak misalnya gini, Ada. Ibin Vegan, kalau vegan itu biasanya pakai Ibin
something gitu. Ich habe fliegen gitu, bukan ich bin fliegen. Nah, ada nanti di nanti kita belajar itu sih yang apa Oh, tren bukan kata baru kerja iya. kali ya. Iya, Yang nanti buat kita bukan belajar tren selain baru. kata kerja ya, kata sifat gitu. Iya, iya. Ini Hmm. nanti kan. Nah, nanti dia Kemarin. apa? Dia kemarin Pro Monica nggak datang itu bahas tren bar Fairban kemarin. Nanti kan ada ibin apa gitu verbennya nanti jadi iwar gitu Kak. Luar iya. Nah, Oke. Kayak mm, ih ih bin eh, Klein. Jadi Iwar iya Klein gitu ya. ada itu nanti di belajar. Ih bin eh eh, der der house is gross. Hmm, Der house war gross gitu ya. Iya, Kurang lebihnya. ya. Tapi kalau yang Ya, masak-masak, besar, kecil, cantik gitu ya. ya nanti itu akan ada belajar di situ nanti. Kenapa ada ini nanti? Tapi setahu aku yang Oke, dan Ian, emote ini lebih ke kesopanan kita meminta gitu. I would like, it again. kalau itu sih masuk akal ya. Iya, lebih Ya tahu sih hari ini mau belajar paper itu, tapi penjelasannya gimana? uh, akan Ya, kalau it's the ya kalau Alatar. Hah? Gue kira itu pasten. enggak, Aku kira pasten. Global enggak pasten. tahu. Karena kan bahasa Inggris ada I would like, I want to, ya kan? Nah, ini versi Iya, Jerman. makanya aku untuk membuat aku jelas apa sih padannya ke bahasa Inggris gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan ya udah belajar dulu lah gitu kan. Jadi lebih nangkep gitu. Lebih bisa nangkep kalau Das ist klar, ya. Vielen Dank, Frau Monika, für die Erklärung. Gitu kan. Oh, Ya, lehlerinnya sekarang Frau Monika sampai dalam batas yang tidak ditentukan. saya kok ketinggalan nih kemarin nih. Ini apa ya? Kenapa? Kemarin kemana, Frau Monika? Oh, aku lagi gak enak badan, Bang. Oh Akhir ya? ini nih apa? Ya Gak kemarin enak. pilek lagi. Pas kapan itu pilek? Iya, apa gampang banget. Cuaca ya, panas, hujan. Terus banyak ispa lagi di sini. Ini ya, ISPA, apa namanya, masa peralihan ya, apa sih namanya? Pancaroba, apa sih namanya? Ya pancaroba. Peralihan, peralihan, iya Pancaroba namanya. Peralihan musim. Sampai sekarang Frau Kalau Suci di belum masuk ya? Belum. belum kelihatan. Oh, belum. Kalau kalau di Deutschland udah ada salju ya, From Monica? Nggak tahu. Kalau Nggak di tahu. saya sudah ada Masih di Rosuki. Jakarta. Hah? Karena Hah? bukan katanya anaknya ada di Berlin. Siapa? Nggak ada, Bro. Itu kan ada. Oh, itu ngarang nggak? Ngarang Karangan ya. banget. Oh, keren beneran. Anaknya dua ada di Berlin. Ngarang. Enggak, soalnya aku beneran kalau aku. Nggak ngarang kemarin. Aku ngarang. Reality. Enggak, aku nggak ada. Tapi, tapi, tapi serius, gue nangkepnya beneran itu. Wow, ada di Berlin.
Amazing. Udah anaknya udah di Berlin. Nikah aja belum. Nikah aja belum tau. Nikahnya belum, gue baru nyari bule aja ya Pramonika. Ya, Di Jerman. bulenya banyak yang game. Banyak yang apa? Gay di sana. Oh, lah itu udah dapat bule tuh di Jakarta Selatan. Pramonika. Halo, tes. Terakhir. Suara saya terdengar, teman-teman? Iya, Ya, Pak. iya terdengar Oh, oke. Maaf, Prosti. terlempar ya. Sinyal saya kurang stabil Ya. jadi sore. Nah, oke. Kita lanjutkan. Ya, tadi mengenai prateritum. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah, kita lanjut ke yang 12A ya. Di 12A ini, kita akan huren bezahlen im restoran, bayar di restoran ya. Nanti kita lihat siapa yang bilang apa. Guest adalah tamunya, pengunjung, lalu Kerner pelayannya ya. Nanti kita dengar dia ngomong apa. Sebentar. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. So, zusammen oder getrennt? Zusammen. Das macht dann 25,30 €. Stimmt so. Danke. Jelas satu kali lagi. Sekali lagi, Prof. Bentar ya. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. So, zusammen oder getrennt? Zusammen. Das macht dann 25,30 €. Oke. Sudah atau satu kali lagi? Ya. Halo, Ya. sudah atau satu kali lagi? Iya, normal gitu. Oke. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. So, zusammen oder getrennt? Zusammen. Das macht dann 25,30 €. Stimmt so. Danke. Oke. Sudah. Ya, silakan. Guestnya Ya. berkata apa aja? Entschuldigung, sama habis itu guestnya bilang zusammen. Zusammen berarti zusammen bersama ya. Lalu Iya. yang getren itu terpisah. Jadi maksudnya mau dibayar bersama atau terpisah. Nah, tadi yang bilang zusammen oder getren berarti Yes. Zusammen oder ya, zusammen oder getren. Kellner. Kellner, richtig. Lalu kalau yang zusammen aja itu guestnya yang bilang ya. Yes, ya. Oke, Oke, lalu ya. Timso. Getränk. Timsonya Guess. guest, Ya, richtig. Guest. Lalu das macht dan Kellner. Kellner. Richtig.
totalnya menjadi 25,30 euro ya. Ya, Lalu yang Danke, Kellner. Kellner ya. Kelner. Oke, Kalau yang einen Moment itu Kelner kan ya? einen Ya, Moment bitte, benar. ya, Kellner. Ya, oke. Oke, nah sekarang memvariasikan Gue mau dialog belajar ini. ya tentang membayar. Nah, jadi ini yang warna tulisannya lebih muda, eine Apfelschorle, machen Sie 18 Euro bitte. Nah, itu diganti. Teman-teman bisa lihat di Getränke dan Speisekarte ya. Lalu berdialog. Silakan. Yang mana? Sorry. Yang Entschuldigung. 12B. Oke, B. Nah, nanti diganti Entschuldigung. ininya ya. Frau Suci, noch einmal erklären bitte. Untuk yang 12B, ini teman-teman berdialog, tapi diganti yang warnanya lebih pudar ini, yang eine Apfelschorle, eine Tomatensuppe, ein Salat, machen Sie bitte, itu diganti. Nah, dasmahnya juga diganti angkanya berdasarkan Getränke dan Speisekarte yang teman-teman pilih nantinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Frau, ini bacanya gimana? Dasma, noise, seksi, euro atau euro di belakang nanti? Dasmah 16,60 Euro. Oke, Ini euro. 15 euro baru 60-nya. Euro. Ulang lagi, Bro. Seks. Ya, Sen. ya 16 Euro 60. Ya. Nah, jadi 16-nya dulu, lalu euro, lalu baru 60-nya yang dibaca. Silakan dibuat dulu ya. Pasangannya bebas, milih masing-masing aja. Nanti kalau sudah boleh langsung on mic. Bro, boleh jelasin nggak? Itu kan yang kalimat yang kedua, ya naturally, terus das machen segitu harganya. Habis itu dijawab lagi mahan sih. Iya, Maksudnya gimana, Bro? jadi Kok kan jadi 18? jadi kan dibilang totalnya 16,60. Nah, Iya. dikasih uangnya 18. Oh. Ya. Jadi ini 18 euro gitu. Oh. Harganya boleh ngasal, Bro. Harganya disesuaikan dengan menu yang dipilih ya, yang dilihat Oh. di Getränke dan Speisekarte ini. Nanti dijumlah saja. Entschuldigung, Frau Suci. Entschuldigung, Frau Suci. Ya, Berarti kalau bayaran 18 berarti kembali ya? Ada kembalian ya? iya ada kembali. Tapi kalau yang saya tangkap di sini jadi seperti tip ya, karena habis Mahansi 18 dia langsung dangke. Dia nggak ngomong lagi bakal ngembaliin ya. Ya. Jadi sepertinya ini terhitung tip. Atau kalau misalkan pas bilang mahan sih 6 euro, gitu, terus steam show gitu, boleh ya? Timso artinya apa? Stimso jadi artinya stimso itu kayak oke, benar gitu. Karena kan pas dibilang jumlah harganya dia jawab stimso.
baru dia bayar kan. Jadi semacam oke. Nah, terus kalau mau pakai stimso, boleh pakai stimso asal sebelum mahensi. Jadi misal das mah 16,60 € stimso mahensi 18 € bitte. Seperti itu. Ah, iya. Sorry, tadi stimso apa? Semacam benar atau oke, Oh, benar. ya. Konteksnya di sini lebih ke oke ya. Karena tadi pas disebut jumlah harga, dia bilang stimso, baru dia mengeluarkan uang. Oh, yang ini yang atas tadi ya. Iya, betul. Aku boleh, Frau? Boleh dengan Aku siapa jadi guest. ya? Ya. Boleh, silakan memilih Yang jadi kelnernya. ya. Siapa mau berdialog dengan Tania? Kita ada. Monika, Frau. Oke, silakan. Aku jadi guestnya ya. Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Ja, natürlich. Kamu Yang bisa nyebutin itunya siapa, Prof? Iya, Kamu dong. kelnernya. Oh, kelnernya. Iya, kelnernya. Aku berarti, Frau. Iya. Yang menjadi kelner, Monica. Ulang. Sorry. Ulang, Pak. Tan. Okay. Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Ja, natürlich. Eine Limonade, eine Pizza mit Salami und ein Salat mit Käse. Das war Frau, yang seharusnya kan yang pesan sih itunya dong, Frau. Kenapa? Ini kan mau Kan mau bayar. Kan mau bayar, jadi kan ich bitte zahlen, bisakah saya membayar? Kan berarti pengunjung bertanya. Nah, lalu dijawab ya, natürlich. Eine Apfelschorle. Itu kan biasa kalau kita bayar disebutkan menu-menu yang kita makan dan totalnya. Oke, ja, natürlich eine Limonade, eine Pizza mit und Dan zwei, oh, 22 €, 2. zwei und si 52 € bitte. Sinyal saya ya.
Hmm, halo, Tania dan Monica boleh diulang? Sorry, karena di saya tadi putus-putus. Dari awal ya, Prof. Aduh, masih putus-putus. Hmm, Entschuldigung, kann ich bitte sagen? Ja, natürlich. Eine Limonade, eine Pizza. ya oke, sudah selesai. Karena saya terlempar lagi. Sekarang suara saya terdengar jelas, teman-teman. Aduh, astagfirullah. Jelas, Prof. Oke, kalau sudah jelas, boleh diulangi satu kali lagi. Karena tadi saya belum dengar. Boleh saya, Prof. Suci? Oke, sebentar ya. Karena Oh, tadi yang Tania dan Monica di saya putus-putus. Atau boleh dikirimkan saja teksnya, biar bisa dilanjutkan. Sekarang aja, Prof, biar itu. Oh, oke, silakan. Sekarang. Ya, silakan. Entschuldigung, kann ich bitte Ja, sagen? natürlich. Eine Limonade, eine Pizza mit Salami und ein Salat mit Käse. Das macht 22 Euro zwei. Stimmt so, machen Sie 20, 52 Euro bitte. Danke. Bitte. Ya, oke. Terima kasih. Sudah jelas ya. Betul seperti itu cara membuatnya. Dan silakan selanjutnya tadi Bu Heni dengan siapa? siapa itu yang ada di situ ya? Adi atau siapa tuh? Oke, bebas. Siapa Firman. sudah siap untuk berdialog dengan Bu Heni? Ya, siapa? Untuk Jessica, ini Kursbu halaman 69, 12B ya. Jessica juga boleh. Ya, silakan siapa yang siap, boleh langsung. Kayaknya Prof. Suci ini yang siap. Sorry. Sedikit Prof. Suci. Teman-teman yang Ada lain? temennya nih. Oke, kan problem. Tapi berarti saya menghitung dulu ya. Oh, silakan. Boleh. Saya yang jadi Teksnya. ini ya. Saya yang jadi pengunjung. Ya. Oke. Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Ja, natürlich. Ein Cola, eine Tomatensuppe und das Wasser. Das macht 8 Euro Pfund. 8 Euro Pfund. Oke. Das macht 8 Euro Pfund. Machen Sie 10 Euro bitte. 10 Euro. Oke, dan ke Ya. Oke, danke. Seperti itu. Teman-teman yang lain boleh mencoba. Saya mau nanya dong, kalau yang kan yang di ya naturally terus di bawahnya kan ada kayak dasma section gimana ya bacanya nih? Lupa. Section Pokoknya Euro kan seksi. ya section Euro 50 ya. seksi. Seksi ya. Ya. Terus mahal si 18 Euro bitte itu maksudnya dia minta kembali, maksudnya uang pas gitu ya, Prof? Enggak, jadi dasma itu menunjukkan totalnya. Lalu mahen si bitenya ini dia ngasih uangnya, dia bayar ya. Nah, tapi diasumsikan di sini
karena totalnya 16,60 dan dia ngasih 18 lalu dialog berakhir, maka 18 ini sudah include tip. Bisa dimengerti? Jadi yang ya naturally itu si penjual atau si Penjual, pembeli ya? kelnernya. Oh, Karena kan if bitte oke, zahlen oke. artinya bisakah Danke, saya Frau. membayar? Ya, oke. Oke, Ya, sekarang danke, Frau. ya sama-sama. Yang 13A. 13A, we were das Abendessen. Bagaimana makan malamnya? Nah, kita akan mendengarkan percakapan antara Leila dan Karo. Welche Aussagen sind richtig? Pernyataan mana yang benar? Nanti disilang ya, yang di dalam kotak. Silakan disimak. Hallo Lela, hier ist Caro. Hi Caro, wie geht's? Super, und dir? Wie war das Essen mit Jan? Ist das Restaurant toll? Also, der Abend war super. Das Essen war nicht so gut, aber es war billig. Was? Ist das Figaro nicht teuer? Das Figaro schon, aber wir waren nicht dort. Wir waren im Café Europa. Warum das denn? Jan hatte Tobi, seinen Hund, dabei und im Figaro sind Hunde verboten. Das ist ja schade. Und wie war es im Café? Naja, das Essen war okay, aber die Pizza war kalt und die Getränke waren warm. Aber der Kellner war nett. Oh je, hattet ihr denn Spaß? Ja, zuerst hatten wir so Hunger und der Hund hatte Durst und war nervös. Aber dann war es schön. Jan ist sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Heute leider nicht. Aber am Wochenende, da gehen wir spazieren mit Tobi in den Park. Da sind Hunde nicht verboten. Oke, jelas. Satu kali lagi. Noch einmal, Frau. Noch einmal bitte. Hallo Lela, hier ist Caro. Hi Caro, wie geht's? Super, und dir? Wie war das Essen mit Jan? Ist das Restaurant toll? Also, der Abend war super. Das Essen war nicht so gut, aber es war billig. Was? Ist das Figaro nicht teuer? Das Figaro schon, aber wir waren nicht dort. Wir waren im Café Europa. Warum das denn? Jan hatte Tobi, seinen Hund, dabei und im Figaro sind Hunde verboten. Das ist ja schade. Und wie war es im Café? Naja, das Essen war okay, aber die Pizza war kalt und die Getränke waren warm. Aber der Kellner war nett. Oh je, hattet ihr denn Spaß? Ja, zuerst hatten wir so Hunger und der Hund hatte Durst und war nervös. Aber dann war es schön. Jan ist sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Heute leider nicht. Aber am Wochenende, da gehen wir spazieren mit Tobi in den Park. Da sind Hunde nicht verboten. Oke. Jelas. Oder noch einmal. Noch einmal. Bro, ini yang 13A One kan more. ya, Frau ya? Kenapa? Bro, ini yang 13A kan ya? Ya, 13A. Terus disuruh mana yang benar gitu. Ya, mana pernyataan yang benar? Kita simak ya. Sebentar, saya ulangi. Hallo Lela, hier ist Caro. Hi Caro, wie geht's? Super, und dir? Wie war das Essen mit Jan? Ist das Restaurant toll? Also, der Abend war super. Das Essen war nicht so gut, aber es war billig. Was? Ist das Figaro nicht teuer? Das Figaro schon, aber wir waren nicht dort. Wir waren im Café Europa. Warum das denn? Jan hatte Tobi, seinen Hund, dabei und im Figaro sind Hunde verboten. Das ist ja schade. Und wie war es im Café? Naja,
Das Essen war okay, aber die Pizza war kalt und die Getränke waren warm. Aber der Kellner war nett. Oh je, hattet ihr denn Spaß? Ja, zuerst hatten wir so Hunger und der Hund hatte Durst und war nervös. Aber dann war es schön. Jan ist sehr lustig und wir hatten viel Spaß. Das klingt gut. Wann trefft ihr euch wieder? Heute leider nicht, aber am Wochenende. Da gehen wir spazieren mit Tobi in den Park. Da sind Hunde nicht verboten. Oke, gimana? Oke, dan ke Sudah jelas? Oke, harus kelar. Oke. Jadi untuk nomor 1, Jan Unlela Warang im Restoran. Jan dan Lela pergi ke restoran. False ya? False, richtig. Jadi nomor 1 bukan ya, tidak usah diberi tanda karena mereka perginya ke kafe. Lalu das Abendessen war sehr lecker. Makan malamnya Richtig. sangat lezat. Ya, salah. Nicht so gut ya. Tadi nicht so good dia bilang pizzanya dingin, lalu airnya hangat. Ya, jadi tidak Pizza is so cold. ya. Cold. Lalu It's nomor cold. 3, Lela hatte keinen Hunger. Kayaknya False ya. False juga. Jadi Lela sangat lapar justru ya. Nah, Dan tidak usah diberi tanda. False. Lalu nomor 4, der Hund hatte Durst. Durst itu haus. Dia richtig ya. Hunger ya? Richtig. Richtig ya? Hah? False lagi? Hah? Ya, richtig. Anjingnya Richtig ya? haus karena tadi diberi minum juga kan. Iya. Nah, lalu Jan und Lela hatten viel Spaß. Richtig. Richtig. Richtig, ya betul. Karena tadi kata Lela, Jan itu lustig, lucu ya. Lalu Lela Trivian heute wieder. Lela False. bekerja lagi hari ini. False ya. Lalu si Gehen zusammen in den Park. Mereka pergi ke taman bersama. Richtig. 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 Oke. Jadi yang betul, Nomor dry sama fear? False. jadi Dry yang betul false. itu yang ditandai oleh teman-teman di dalam kotak hanya nomor 4, 5, dan 7. Ya. Oke. Sekarang yang 13B. Nah, 13B ini bekerja berdua. Lalu menceritakan tentang bagaimana di restoran atau di kafe. Ya, tuh menceritakan tentang kunjungan ke restoran atau ke kafe menggunakan Kayak bikin dialog format, tadi. ya betul, kayak bikin dialog tadi. Atau di sini dibuat saja dalam bentuk kalimat ya. Das Restaurant war nett und das Essen gut misalnya. Das Essen lecker. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Lalu misal der War Kernel itu artinya apa, Frank? war itu sign dari sign. Gimana ya? Kalau mengartikan, kalau haben kan memiliki. Nah, kalau sign itu to be. Ya, jadi kayak sign itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah yang menjelaskan kata benda atau kata sifat. Nah, tadi kalau yang haben kan memiliki, ya. Nah, dalam preteritum mereka menjadi verben.
dan bentuknya dalam preteritum seperti yang di kotak sampingnya, hatte, war, dan lain-lain. Nah, sebentar, saya bikinkan dulu link Padletnya ya, teman-teman, biar mudah. Sebentar. Oke, karena sinyal saya kurang bagus, Padletnya tidak bisa kebuka. Tolong teman-teman ditulis via chat aja ya. Via chat nanti kirimkan ke WA. Ditulis di buku ya, Prof. Suci? Ditulis langsung di chat saja. Tidak usah di buku lagi. Oh. Tadi itunya di mana, Kak? Bikin apa, Kak? Bentar, masih bingung. Private Prof. Suci ya? Ya, kirim ke Di private chat ya, Prof. Suci? ya, private chat di WA ya, teman-teman. Bikin yang mana, Frau? Kalau bikin yang 13B halaman 69. Contohnya yang das restoran gitu. Ya, betul. Berarti, Kak, Entschuldigung, Kak. Ya. Berarti semuanya mau Esennya semua dipakai ya ini ya? Ya, Essen, order di Getränke. Ini yang ada tanda garis miring, boleh dipilih salah satu aja atau boleh dua-duanya kalau mau dipakai ya. Nah, terus kalau ada yang di belakangnya haben, itu berarti pakainya nanti yang haben. Lalu yang sign juga pakainya yang sign, disesuaikan dengan subjek ya. Oke.
Entschuldigung, Frau Suci. Ya, Ini nggak harus kainan. Di sini kan ada tulisan kainan ya. Kainan Hunger, kainan Spasshaben, Snih, Leker, Nih, Sun gitu. Ini nggak harus negation gini ya. iya. Kainannya boleh, kainan dan nih boleh dipakai, boleh tidak. Oke, dan Ya. Entschuldigung, Frau Suci. Ya, Kata word spas itu yang artinya seru itu bukan kata kerja ya? yang spas. Kenapa habe? Itu bukannya semacam kayak kata sifat gitu? Ya, karena Dia haben dalam preteritum menjadi verben. oh itu sorry boleh diulang? Karena haben, sign dalam preteritum dia menjadi verben. Menjadi kata kerja. Iya, maksud saya spasnya itu kata kerja atau kata sifat? Sifat kan karena bersenang-senang, berarti kan kata sifat. Mm-mm. Ya sudah, jadi Kata sifat itu bukannya lebih cocok pakai pakai Zain, kata sifat lebih cocok pakai sign. bukan? Tapi di sini Kata sifat itu pasangannya bukannya Zain ya, Frau Suci? kenapa? Mm-mm. Iya, tapi Kalau kata sifat itu bukannya pasangannya Zain? enggak. Karena kalau Baik. eh, mereka sama saja, sama-sama bisa untuk menjelaskan kata sifat atau kata benda, cuman beda artinya. Kalau sign itu em, adalah, kalau haben itu memiliki. Dan tapi karena di sini pakainya haben, maka Oh, kita oke. isi haben. Oke? Oke. Dan ke Frau Suci.
Oke, teman-teman, karena sudah mau jam 9, yang belum silakan nanti dikirim ya. Saya tunggu. Kirim chat ke Frau ya. Ya, kirim chat ke saya dan nanti mengerjakan ubung sebuh ya, teman-teman. Halaman sebentar. Ubung sebuhnya mengerjakan halaman 74 sampai 76. 77, sorry. Nanti kalau yang ada audionya dilewati dulu saja. Besok kita bahas ya, sama yang PR kemarin juga. 74 sampai Sampai 77 ya. Nah, yang halaman kemarin, untuk kemarin PR-nya juga halaman 73 sampai 76 yang C. Ya. Jadi mulai dikerjakan dan akan kita bahas besok. Vielen Dank für heute. Dan maaf karena sinyal saya hari ini kurang baik ya. Bis morgen und auf Wiedersehen. Dankeschön, Frau.